শান্তি। আজকে বাবার 18/9/2020 মুরলি। আজকে বাবা মুরলিতে বিশেষ বলেছেন যে বাবা কাদেরকে শপথ বাচ্চা বা আজ্ঞাকারী বাচ্চা বলবেন। তো বাবা বলেছেন যারা ভোর সকালে উঠে অমৃতবেলা খুব দিল দিয়ে বাবাকে স্মরণ করে একাগ্রচিত্ত দ্বারা তারপরে তাড়াতাড়ি চান করে আবার একটা ফিক্স টাইমে যোগে বসে যায়, মানে সকালটা পুরোটাই যোগের মধ্যেই থাকে এবং খুব লাভলিন স্টেজের অনুভব করে যোগের সময়। তো এরকম যোগী বাচ্চাদেরকেই বাবা বলছেন আমার শপথ বাচ্চা। আর যারা সকালবেলা উঠে ফ্রেশ না হয়ে যোগ করতে পারে না, তো বাবা বলছেন তাদেরকে বাবা সুপুত্র বাচ্চা বলবেন না, তাদেরকে কপুত বাচ্চা বলছেন। তো বাবা বলছে কপুত বাচ্চারা সত্যযুগে গিয়ে দাস দাসী হবে, ঝাড়ু লাগাবে, আর যারা যোগী বাচ্চা তারা তো রাজা বাচ্চা হবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে অনেক সেন্টারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর সেবা হয়। কখনো কেউ সকালবেলা 4টের সময় চলে আসে, কেউ 5টা, কেউ রাত 9টা 10টার সময়ও আসে, ক্লাস চলতে থাকে। তো এভাবে অনেক জায়গায় সেবার খুব চাপ থাকে। কিন্তু যখন তোমরা মধুবনে আসছো তখন তো এত সেবার চাপ নেই। তো এখানে খুব সারাদিন যোগ করা উচিত, যোগে একদম লাভলিন হয়ে যাওয়া উচিত। আর যোগ করার সাথে সাথে নিজেকে যাচাই করো যে আমার মধ্যে কতটা দেহ অভিমান আছে, আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো, আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো। তো এইভাবে খুব সূক্ষ্মভাবে নিজের যাচাই করো। মানুষ যতই শান্তির জন্য বড় বড় কনফারেন্স করুক, সম্মেলন করুক, কিন্তু এটা তো পুরো ড্রামাতে ফিক্স আছে যে কলিযুগের শেষে এবং সত্যযুগের প্রারম্ভে এই সঙ্গম যুগে এসে স্বয়ং বাবা অনেক অধর্ম বিনাশ করে এক সদ্ধর্ম স্থাপন করছেন। আর এইভাবেই বিশ্বে শান্তি আসবে। বাকি বিশ্বে শান্তি কোনো বড় বড় বক্তৃতা দ্বারা আসে না। যখন তোমরা নিজের আসল স্বধর্ম শান্ত স্বরূপে স্থিত হয়ে যাবে তবে তো বিশ্বে শান্তি আসবে। তো বলছে শান্তি বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না, শান্তি তো আত্মার নিজেরই স্বধর্ম, নিজের স্বধর্মে টেকে যাও তো শান্তি এমনি চলে আসবে। তারপরে বাবা আজকে বলছেন যে সত্যযুগ হচ্ছে সম্পূর্ণ ফুল মুন, পূর্ণিমার সময়। যেমন পূর্ণিমার দিনে চাঁদ পুরো গোলাকার অবস্থায় থাকে, ঠিক সেই রকম সত্যযুগে তোমরা সবাই সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ একদম পূর্ণ পবিত্র থাকো। কিন্তু ত্রেতা যুগে 16 কলা থেকে 2টো কলা কমে যায়, 14 কলায় চলে আসো। আর এই জন্যে সত্যযুগে যত তোমরা শোভনীয় সুন্দর ছিলে ততটা ত্রেতা যুগে থাকো না। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগে আদমশুমারি কম থাকবে। এটা না যে পুরো বৃক্ষের যত আত্মা একসঙ্গেই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, বা হচ্ছে কল্পবৃক্ষ ধীরে ধীরে বাড়বে। এই জন্যে সত্যযুগে যতটা দেবী দেবতা আসার কথা তারা আসবে। তারপরে ত্রেতা যুগে চন্দ্রবংশী দেবী দেবতা যতটা আসার কথা তারা আসবে। তারপরে দাপর থেকে বিভিন্ন ধর্মের আত্মারা আসবে। আর এভাবে ধর্মের জনসংখ্যা বাড়বে। তো একসঙ্গে মঞ্চে সবাই আসতে পারে না। তারপরে বাবা বলেছেন যে আমি যে জন্ম মৃত্যু থেকে আলাদা, আমি নিরাকার, তাও আমাকে এই সৃষ্টি নাট্যমঞ্চে আসতেই হয়। আমিও সদাকালের জন্যে মোক্ষ পাই না। তো বাকি যারা অ্যাক্টর আছে, যারা আত্মারা আছে, তারা কি করে মোক্ষ পাবে? তো মোক্ষ কেউ পায় না, মুক্তি পায় বা জীবন মুক্তি পায়, কিন্তু ড্রামার পার্টের বন্ধন থেকে মুক্ত কেউ হতে পারবে না। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি আরও ভালো করে শুনব। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। আমরা তো বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার জন্য নিমিত্ত, তো আমাদেরকে কখনো কোনো ব্যাপারে অশান্ত হওয়া উচিত নয়। বাবা প্রশ্ন করছেন, बाप किन बच्चों को फरमानवरदार बच्चे कहते हैं? বাবা কোন বাচ্চাদেরকে आज्ञाकारी बादशाह बोलबेन? तो उत्तरे बाबा बोलছেন, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत बेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं
सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान वरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे और कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बाबा की बोलছেন যে বাবার মুখ্য আদেশ হচ্ছে बच्चे रोज सकाल अमृत बेला उठे बाबा के स्मरण करो एवं सकाल सकाल चान करे फ्रेश हुए एकदम मुकर्रर एक फिक्स टाइमे जेमन सकाल 6टार समय बाबार यादे बसे जाओ अमृत बेलार जोग करो तारपरे जोगेर परे स्नान आदि करो तारपरे एकदम 6टार समय जोगे बसे जाओ। तो जारा एभावे सकाल बेला निजे रूटीन के ठीक राखे एवं सारा बाबार यादेई थाके भोर सकाल थेके तो तादेरके बाबा बोलছেন सपूत बाच्चा बा फरमान बरदार बाच्चा बोलছে ताराई राजा होबे बाकी कपूत बाच्चा तो झाड़ू लगाबे माने दास दासी होबे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थार्थ मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर और सब आत्माओं का एक बाप है। बाबा बोलছেন যে ओम माने হচ্ছে আমি आत्मा और बाकी सब मनुष्य आत्मा तारा जाने जे आमरा जीव आत्मा माना देह के जखन धारण करे आछि तखन एटाके जीव आत्मा बला हय और आत्मादेर सकल आत्मादेर पिता होच्छेन एक शिव बाबा। तो शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं शरीर रूपी जीवेर पिता सकलेरी आलादा। तो यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। बाबा बोलছেন যে যারা শান্তির কথা বলছে শান্তি চাইছে তো তাদেরকে তোমরা সেই চিত্রে নিয়ে যাও কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভ সৃষ্টি কালচক্র বা সিঁড়ি বা কল্পবৃক্ষ আর সেই সন্ধিক্ষণ সঙ্গম যুগকে দেখে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইটাই সেই টাইম যখন বিশ্বপিতা শান্তি সাগর এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছেন। तो यह है सतयुग नई दुनिया उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता शांति सुख है। बाबा बोलছেন सत्ययुग नतून दुनियाय एकटा धर्म जखन है तो पवित्रता सुख शांति सब थाके उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बाबा बोलছেন যে परम धामे शांति बा अशांतिर प्रश्न उठतेই पारे ना। কেন এই পৃথিবীতে এখন কলিযুগে এত ধর্ম এত ভাষা এত সম্প্রদায় এত মত মতান্তরের জন্য এখানে অশান্তি আছে আর পরম ধামে তো সমস্ত আত্মা নিজের আসল স্বধর্ম শান্ত স্বরূপে বসে থাকে। তো সেখানে শান্তি নতুন করে স্থাপন করার ব্যাপার নেই আর অশান্তি তো থাকেই না। সেটা তো নামই হচ্ছে शांति धाम। तो बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं है। बाबा बोलছেন যে शांति तो तुम्हारा आत्मार स्वधर्म तो निजेर आत्मिक स्वधर्मे टिके जाओ तखन तो शांति आसबे। बाकी आज এই শহরে কালকে ওই শহরে আজকে এই দেশে কালকে ওই দেশে গিয়ে
শান্তির নামে বড় বড় ভাষণ করলে বাবা বলছে শান্তি স্থাপন হবে না। যখন আমরা সবাই নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাব, যোগ করব, সারা বিশ্বে শান্তির ভাইব্রেশন ছড়াবো, তবে বিশ্বে শান্তি আসবে। বক্তৃতা করলে শান্তি আসবে না। तुम हो ही एवहर शांत बाप के बच्चे, तो यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। बाबा बोलছেন যে মোক্ষ তো ভগবানও পায় না, তো বাকি যারা দেহধারী আত্মা एक्टर তারা কি করে মোক্ষ পাবে। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाबा बोलছেন যে আমি নিজেই কল্প কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, তো আমি ভগবান হয়ে, যেহেতু আমি জন্ম মরণ থেকে আলাদা, জন্ম মৃত্যু থেকে আমি আলাদা, বা কাল চক্রের মধ্যে যে তোমাদের 84 জন্ম হয়, আমার তো কোনো জন্মই নেই, তো আমি সমস্ত বন্ধন থেকে আলাদা। কালের বন্ধনও আমাকে বাঁধতে পারে না, অথচ আমাকে কলি কালে মানে সঙ্গম যুগে আমাকে আসতেই হয় সারা বিশ্বের উদ্ধার করার জন্যে। তো যে সমস্ত পাঠ থেকে মুক্ত, তাকেও পৃথিবীতে একবার আসতেই হচ্ছে বিশ্ব কল্যাণ করার জন্যে। তো বাকি সমস্ত আত্মাদেরও তো ভূমিকা আছে, তাদেরও তো এই সৃষ্টি মঞ্চে তাদের পার্ট আছে, অভিনয় আছে। তো যেমন একটা বীজকে যদি কেউ লকারে ভরে রাখে, তাহলে এটা কি কোনো বুদ্ধিমানের কথা হবে। তো বীজকে তো মাটিতেই ভূমিষ্ঠ করতে হবে, তবে তার ভিতরে যা সার আছে, ফল আছে, ফুল আছে, রং আছে, রূপ আছে, সেটা प्रकट होवे। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं, सो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं। बाबा बोलছেন যে অনেক জায়গা সেন্টারে কোর্স করার জন্য কেউ সকাল 5টার সময় আসে, কেউ আবার রাত 10টার সময়ও আসে। তো এরকম অনেক বাচ্চা আছে যারা সারা দিন বাবার সেবায় ব্যস্ত থাকে এবং সবাইকে জ্ঞান শোনানোর জন্যে কোর্স ক্লাসে বিজি থাকে। কিন্তু মধুবনে তো বাবার ঘর, সেখানে তো যারা যায় তারা যোগ তপস্যা করার জন্যই যায়। তো বাবা বলছে এখানে তো তোমার উপরে কোনো কাজের বেশি প্রেসার নেই, তো তুমি যখন ইচ্ছা তখন উঠে যোগ করতে পারো। রাত 2টোর সময় ওঠো, 3টের সময় ওঠো, 5টা, মানে সকাল থেকে তুমি সারাদিন যোগ করতে পারো। परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाएं, फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमान वरदार नहीं कह सकते। बाबा बोलছেন যে সকাল সকালে বাবার ঘরে মুরলি ক্লাসের টাইম থাকে, তো সকালবেলা চান টান করে ফ্রেশ হয় বাবার ঘরে মুরলি শুনতে যাও। এটা না যে দুপুরবেলা 3টের সময় গিয়ে দিদিদেরকে বলো যে আমাদেরকে এখন মুরলি শোনাও। তো বাবা বলছে যে যখন মানুষের রেস্টের টাইম, সেই সময় তো গিয়ে যদি কেউ বলে যে মুরলি শোনাও, তাহলে সে দিদিরাও, বোনেরা বা নিমিত্ত ভাইরাও ঘুমাবে। তো বাবা বলছে ঝুটকা নেবে তখন কি করে তোমাকে জ্ঞান শোনাবে। এই জন্যে বাবার মুরলির টাইম সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা ফিক্স আছে। तो जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाए,
फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान वरदार नहीं कह सकते। अनेक जगह यदि मुरली क्लास 8टार समय शेष होच्छे, से यदि 7:45 आसे तो बाबा बोलছে কি করে আর সে ना जोग हलो ना पुरो मुरली शोना हलो। तो लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, तो बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। বলছে सपूत बादशाह राजा হবে আর कुपुत्र যারা झाड़ू लगावे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाप में बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। बाबा बोलছেন যে শান্তি তখনই হবে যখন এক জাতি এক ধর্ম হবে, কিন্তু পরে যখন অন্য অন্য ধর্ম আসছে তখন আর শান্তি থাকছে না, তখন ধর্মের মতভেদ শুরু হয়ে যাচ্ছে, অশান্তি শুরু হয়ে যাচ্ছে। तो वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। बाबा बोलছেন चाँद যখন পূর্ণিমার দিনে পুরো গোলাকার অবস্থায় থাকে তখন কত শোভনীয় থাকে, সুন্দর লাগে, তাকে ফুল মুন বলা হয়। ঠিক সেই রকম সত্যযুগে সব কিছু সত্যপ্রধান অবস্থায় থাকবে, মানে প্রত্যেক নর নারীদের 16 কলা সম্পূর্ণ। তো লক্ষ্মীনারায়ণের ডিগ্রি হচ্ছে 16 কলায় সম্পূর্ণ, সর্বগুণে সম্পন্ন, তারপরে সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদায় পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ অহিংসক, মানা একদম পুরো পূর্ণিমার মতন পরিপূর্ণ। এই জন্যে লক্ষ্মী পুজো বা নারায়ণ পুজো পূর্ণিমার রাতেই হয়। तो त्रेता में 3-4 कहेंगे। त्रेताते 4 भागे 3 भाग माना पवित्रता था के खंडित हो गया ना, तो 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। বাবা বলছেন যে ত্রেতা যুগেও 16 কলা থেকে যখন 2 কলা কমে গেল, 14 কলায় আমরা চলে আসলাম, সূর্যবংশ থেকে চন্দ্রবংশীতে চলে আসলাম, তো আত্মার একটু ডিগ্রি কমে গেল। তো বলছে সত্যযুগের যে শোভা, সেই শোভা আর থাকলো না, শোভা একটু কমে গেল। যেমন পূর্ণিমার 2-4 দিন পরে চাঁদের মধ্যে কি দেখা যায়, চাঁদের পুরো আকার থাকে না, পূর্ণ গোলাকার থাকে না, একটু কাটা থাকে, ঠিক সেই রকম। तो स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। तो यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज़ निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। बाबा बोलছেন যে এখন চারিদিকে মানুষ নানান রকম কনফারেন্স করছে, সেমিনার করছে, ধর্ম সম্মেলন করছে, যাতে কি করে বিশ্বে শান্তি আসুক। তো আগে এইসব বিশ্ব শান্তির বার্তা ছিল না, এত চর্চা ছিল না, এখন কেন? কারণ যেহেতু এখন চারিদিকে অশান্তি চরম বেড়ে যাচ্ছে, আর এখন তো পুরো যুগ পরিবর্তনের সময়। বাবাই এসে এখন সমস্ত ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্ম স্থাপন করে বিশ্বে আসল শান্তি নিয়ে আসবেন। তো বাবা বলছেন তোমাদের 84 জন্ম এবার শেষ। बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसी को भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं,
শ্রী কৃষ্ণ তো রচ না সকে। বাবা বলছেন যে স্বর্গ কার দ্বারা রচনা হলো এটা কেউ জানে না, কৃষ্ণ তো রচনা করতেই পারবে না। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है ना, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बाबा বলছেন যাদের মধ্যে খুব ভালো গুণ তাদেরকে তো দেবতা বলা হবে, আর যারা লড়াই ঝগড়া করে তারা असुर হয়ে গেল। तो बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं। বলছেন অজ্ঞান কালেও ব্রহ্মা বাবা দেখেছেন যেমন এক একটা পরিবার আছে যেখানে 6-7টা ভাই, 6-7টা ফ্যামিলি, সবাই একদম खूब मिलेमिशे शांति भावे थाके, एकदम खीर खंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते होंगे। আবার কোনো কোনো বাড়িতে 2 জন আছে, স্বামী স্ত্রী হয়তো আছে, তারা কত লড়াই ঝগড়া করছে। আর কারো বাড়িতে 6-7টা ভাইয়ের ফ্যামিলি আছে, পরিবার আছে এত বড়, অথচ তারা সবাই খুব মিলেমিশে ক্ষীরখণ্ড হয়ে আছে। तो यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं हैं। বলছে নিজেকে ভালো করে যাচাই করো, চার্ট লেখো যে আমি সারা দিনে কোনো বিকর্ম করিনি তো, কাউকে দুঃখ দেইনি তো। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। বলছে এরকম খুব সচ্চাই সাফাই দ্বারা বা অনেস্টি দ্বারা যে নিজেকে যাচাই করবে এরকম খুব কম বাচ্চা আছে। तो यह बड़ी समझ की बात है, तुम बच्चे ही विश्व में शांति स्थापन करने वाले हो। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना यह तो मुआ भला। বলছেন লৌকিক বাবাও যখন বাচ্চা খুব বিরক্ত করে তখন কি বলে দেয় যে তোমার তো জন্মের পরে তুমি মরে গেলে ভালো হতো। तो कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। तो এখানে বাবা বলছে যদি কোনো কোনো বাচ্চা খুবই অশান্তি ক্রিয়েট করছে তো বাবা কি বলবে এরকম বাচ্চা না হলেই ভালো ছিল। तो यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। যে শিব বাবার সন্তান হয়ে তুমি যদি অশান্ত হচ্ছ তাহলে বাবার কাছে আসো। वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। अच्छा बाबार কাছে যাও, বাবার কাছে মন খুলে কথা বলো, মনের যত প্রবলেম আছে বাবার সামনে প্রস্তুত করো, তো বাবা তোমাকে টাচ করাবে, বাবা তোমাকে বলবে যে কিভাবে তুমি শান্তিতে থাকো। तो शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। বলছেন এরকম অনেক ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও আছে যারা নিজেকে বিকে বলছে, ব্রাহ্মণ বলছে, অথচ তাদের ম্যানার্স ঠিক নেই, খুব জোরে জোরে কথা বলে বা ক্লাসের পরেই জোরে জোরে কথা বলে। তো বাবা বলছেন যে বেশি আওয়াজে আসা এগুলো তো ভালো ম্যানার্স নয়। तो अब तुम तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने, यह है ही गंदी दुनिया वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। বলছে দুনিয়াই হচ্ছে একদম নোংরা, তো এই দুনিয়া থেকে তো তোমাদেরকে ঘৃণা আসা উচিত। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती,
यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। বলছেন পুরো পুরুষার্থ না করলে সাজা খেতে হবে। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। বলছে আমার সঙ্গে ধর্মরাজ আছে, যখন তোমার হিসাব কিতাব চুক্তু হওয়ার সময় আসবে তখন আর বাবা বাপ রূপে থাকবে না, তখন ধর্মরাজ আর খুব ডান্ডা খাবে। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है, समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। বাবা বলছেন যে খুব সুন্দর হও, তুমি খুব নিজের ম্যানার্স ভালো রাখো, খুব যোগ লাগাও এবং मन वचन कर्म द्वारा पवित्रता के रक्षा करो, तबे तुम्हें ऊँचो पद पावे, नाले कोनो लाभ होवे ना। तो भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। বলছেন যে তুমি যাকে আধা কল্প ডেকেছো, খুঁজেছো, মন্দিরে মন্দিরে গেছো, কত গুরু গোসাইদের চরণ তুমি স্পর্শ করেছো, দণ্ডবত প্রণাম করেছো, কত উঁচু উঁচু পাহাড়ে গিয়ে তুমি দর্শনের জন্য অভিলাষী ছিলে, আর সেই ভগবান যখন ডাইরেক্ট এসেছে তো তাকে তুমি স্মরণ করছো না, তার শ্রীমতে চলছো না, তো তুমি বর্ষাই তো পাবে না, উঁচু পদই পাবে না, তাহলে আর বাচ্চা হয়ে কি লাভ হলো। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर, तो समझाने की युक्तियाँ बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। बाबा बोलছেন যে কলিযুগে দেবতাদের তো ছায়াও পড়বে না, তো এখানে সাক্ষাৎ রূপে কোনো দেবী দেবতা আসতে পারে না, কেন তাদের আত্মাও পবিত্র, দেহটাও পবিত্র, তারা সম্পূর্ণ পবিত্র। এই জন্যে পুরো এই দুনিয়াকে পরিষ্কার করতে হবে, একদম শুদ্ধ করতে হবে, সত্যযুগ আসবে তবেই দেবী দেবতারা আসবে। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज़ है। বলছেন প্রথমতে মুখ্য দুটো জিনিস বোঝাও, যে জ্ঞান আলাদা আর ভক্তি আলাদা। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं। बाबा बोलছেন যে যদি ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কেউ শাস্ত্র পড়াশোনা করেনি তো খুবই ভালো, কেন যত পড়াশোনা শাস্ত্রের থাকবে, জ্ঞান যত থাকবে তত বুদ্ধিতে জটিল বেশি থাকবে বুদ্ধি, কেন নানান রকম শাস্ত্রের কথা মনে পড়বে, শাস্ত্রে এটা লেখা আছে এটা লেখা আছে, আবার সেটাকে যুক্তি তর্ক দ্বারা বোঝাতে হবে যে এর আধ্যাত্মিক মিনিং কী আছে বা এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। তো বলছে না পড়েছো ভালো হয়েছে। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई न कोई की मत से, फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं ना, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे, यहाँ सब है पुजारी। বলছেন কিছু কিছু গুরু গোসাইরাও আছে, তাদের মধ্যে একটু শক্তি আছে এবং সেই শক্তিকে ফলোয়ার্সরা বুঝতে পারে, এই জন্যে তাদের অনেক শিষ্য তৈরি হয়ে যায়। তো বাকি তো ওরা সবাই পূজারি আছে।
सत्ययुगे बाबा बोलছেন कोई पुजारी होता ही नहीं, भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है, धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। বলছেন যে সত্যযুগে কৃষ্ণ আসছে প্রথম রাজকুমার রূপে, কিন্তু কৃষ্ণের মতন সেখানে সব বালকরাই হবে। তো কৃষ্ণ একা তো রাজত্ব করবে না, রাজা রানী প্রজা সবই চাই। तो इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। বলছেন যেমন একটা গাছ একসঙ্গেই আজকে বীজ রোপণ হলো, কালকে দুটো পাতা এলো, তারপরেই সে গাছ একদম বিশাল আকার নিয়ে নেবে আর একদম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাতা চলে আসবে, তা হয় না। খুব ধীরে ধীরে গাছ বৃদ্ধিকে পায়। তো ঠিক সেই রকম সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা সূর্যবংশী কুলে থাকবে, তারপরে চন্দ্রবংশীতে ত্রেতা যুগে আরও আত্মা বাড়বে। তো এইভাবে ত্রেতা যুগ শেষ পর্যন্ত মাত্র পুরো পৃথিবীর জনসংখ্যা 33 কোটি দেবী দেবতা হবে। তারপরে ধীরে ধীরে অন্য ধর্মের আত্মারা আসবে, শাখা প্রশাখা বাড়বে, ধীরে ধীরে তাদের ধর্মের আত্মাগুলো আসবে। কলিযুগে তো ধর্মরূপী শাখারও অনেক উপশাখা, তাদেরও শাখা। এইভাবে কলিযুগের শেষে এই কল্পবৃক্ষ বিস্তার আকার নেয়। সত্যযুগ ত্রেতাতে এত জনসংখ্যা থাকবে না। तो वहाँ है आत्माओं का झाड़ और यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। বলছেন পরমধামে আত্মাদের একটা বৃক্ষ আছে, তো সেখানে সিরিয়াল ভাবে সব আত্মারা বসে আছে, আর বীজ রূপে শিব বাবা আছেন। আর এখানে পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়। तो यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, तो यह जैसे बाजोली है, पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। বা বলছেন যে শূদ্র হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যারা অজ্ঞানী আত্মা, পতিত আত্মা, আর ব্রাহ্মণ যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সন্তান, শিব বাবা যাদেরকে রচনা করেছেন ব্রহ্মা দ্বারা, তো ব্রাহ্মণ হয়ে যাচ্ছে একদম টিকি মানে চोटी সবার উপরে। তো চोटी और पैर आपस में मिलते हैं। বলছে কোথায় শূদ্র মানে একদম পদদলিত নিচে পায়ের মতন, আর সেই শূদ্র আত্মা যখন বিকে হয়ে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ হয়ে যাচ্ছে, তখন একদম চটিতে চলে যাচ্ছে। তো পা আর চটি একসঙ্গে মিলছে। तो पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे हैं देवताएं। तो यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत ईजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है, मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। सब समय মনে রাখতে হবে যে আমরা হচ্ছি ঈশ্বরীয় সন্তান। हमें खीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, কাউকেও দুঃখ দেওয়া যাবে না। 2 নম্বর পয়েंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। বলছে নিজেদের মধ্যে যাচাই করো যে আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হচ্ছে না তো। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। বলছে চেক করো যে আমি নিজে অশান্ত হচ্ছি না তো বা অশান্তি ছড়াচ্ছি না তো। আজকের বরদান, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। বলছেন এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই, এই স্মৃতি দ্বারা বন্ধন মুক্ত আর যোগ যুক্ত ভব। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। বাবা বলছেন যে এবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়, এই জন্যে বন্ধন মুক্ত আর যোগ যুক্ত হও। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। बंधन मुक्त माने लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकेंड में गया। বাবা অর্ডার করলেন, বাচ্চে চলে আসো আমার কাছে, আর কোনো রকম কোনো বস্তু পদার্থ দেহ সম্বন্ধ দুনিয়া প্রকৃতি কিছু যেন তোমাকে আকর্ষণ না করে, আর সেকেন্ডের মধ্যে বাবার কাছে আত্মরূপী পাখি উড়ে গেল। এটাকে বলা হবে বন্ধন মুক্ত বা लूज ड्रेस। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। বা বলছেন যে এরকম বন্ধন মুক্ত বা যোগযুক্ত স্থিতিকে পাওয়ার জন্যে সবসময় এই বায়দা, এই প্রমিসকে মনে রাখো যে এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। বলছে পরমধামে যাওয়ার জন্যে বা সত্যযুগে রাজ্যে আসার জন্যে এই পূর্ণ দেহকে তো ছাড়তেই হবে। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं। তো বলছে চেক করো যে এরকম এভার রেডি হয়েছো না এখনো কোনো ডুরি বাঁধা আছে। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, ये पूर्ण देहटा टाइट नहीं तो। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। যেমন বেশি আহার খেলে কি হয়, শরীর মোটা হয়ে যায়, তো সেরকম বাবা বলছেন যে ব্যর্থ সংকল্পরূপী এক্সট্রা আহার নিও না, এক্সট্রা আহার করো না। মানে সংকল্প হচ্ছে বুদ্ধির আহার, মনের আহার। তো যত ব্যর্থ সংকল্পরূপী আহার বুদ্ধি খাবে তত কি হবে, বুদ্ধি মন মোটা হয়ে যাবে। তো মোটেপন কি বিমারিयों से बच जाएंगे, আর তখনই মানসিক রোগগুলো আসে। তো ব্যর্থ সংকল্প নেই, নেগেটিভ সংকল্প নেই, তাহলে মানসিক রোগও আসবে না। ওম শান্তি।